dalam batu berdahak nih seri pilek. Yang ganti sapi kan dalam Solo tapi persiapan. Allah. Karena apa jajan mungkin orang jadi ganti lemah larangan no. Ganti lemah jadi separuh dewi yo. Allahu Akbar. Lagi musim nih. Nggih, musim mboten cukup enak, Pak. Waktu pilek. Nggih, pengar-pengar to moto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.